हेलो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आज अन्य नतुन भिडिओ ले वेलकम जनालो बहुत दिन हल जा भिडिओ एरिब पर ना आज माने मैं घरते आहि आछु मैं आज मोर घरर बारीखन देखाम आरो आज हावरा खतर जाम एग्जाम होय আছে এখানে मैं भिडिओ एरिब पर ना गाइस पोवाली दुजन की करे আছে लिखि साइकेल सेन खुलिছে सं ये मानता हूँ तो घर दिखे नहीं तो हमारे मंदिर राइजा मंदिर हमार ये वाला हमार वाटर सप्लाई यार पाए ये एलेकात माने पानी सप्लाई दी कलर बागान में ऐसे गाइस हम सब पड़ा ये धानों कैसे आदि खेर मुझे तारे री मैंने तो तेरी जब वाटर सप्लाई पानी टिंगी दिखছে না তাতে মেইন তো আমালে মতে বাত কো মত কহা সিমেন্ট তো রাস্তায় দুবাই যাও পারে আমুল গাছ লোক কি বাউলা ডাঙৰ হবা এটা আমাৰ অলপ ফুল লগাইছিল এই দিয়াৰ পৰা এনেকা কৈ লাইন লাইন দেখাইছো আগৰতে কিন্তু ফুল লগা নাই মানে এতিয়া असर लाहे लाहे लगे वाटर सप्लाई पानी दिया ना क्या मैं जिदिनाखर आईसो सीदिनाखर पानी दिया ना क्या निकी पुल तो सब के कमेंट कर जनाब गाइस कि कम लाहे लाहे गई आगबार बारीर टाटा बाय बाय बारी जाम हर माछ मारिब जाय बोले हाई कह दे मोर ब्लॉगत किन्तु पानिये नाई सा हुकान हुकान पथार कद मारिब जाय जाने दुईजने जाने जाम तो चलिए शुरू करते हैं तो गाइस इतो आमार बरन थान कय एटिया आमार कार्बी आलम बर्डार तो नगाँव हजाई डिस्ट्रिक्ट और कार्बी आलम बर्डार तो गाइस इतना रजापथार आहि पालो यार आज देवबार बजार हाँ रजापथार तिनिआली এইখন বিদ্যালয়তে মই পঢ়ি গৈছিলো गाइस बकुलियार ब्रिज खने एखने जने जने देखा ना ये भिडिओ चाले तुम्हारे फुरिब समय पाले जगह तो बहुत भल चाबले एदिके मानु जले आछिले कार्बी आलমৰ ভিতৰত সকলোতকৈ দীঘল দলং এইটো বকুলিয়া ব্ৰিজ बकुलिया आहि पालो मैं इतना बासक रखी आছিলো मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे को भी हो रहा ये दुकान আছে গেলে মেলে কিতাপ লৈ আহিলো আগত পাছত বাছত যাম
মানে টেম্পু এটা পাইছিলোঁ কিন্তু মই তাত নগ'লোঁ কিয়নো মই কিতাপ ল'ব আহিব লগা আছিলে নেকি কিতাপ ল'ব আহি আছে নেকি আজি দেওবাৰ কাৰণে গাড়ী অলপ কম কেইটাত বা বাছ আছে আৰু ইমান দেৰি ৰখিব লাগিব চাগে মই টেম্পুতে যাব লাগিছিল বাছ নাপালে টেম্পুতে যাম বেছি দেৰি হ'লে কিয়নো জলদি যাব লাগিব মোৰ কাম আছে তাত এটি মাৰ্কেট দলং পুখুৰী ইয়াত ৰখি আছোঁ মই কিতাপ দিব আহি আছে লগৰ এজন समझ रहे हो ना কিমান বা দেৰি হ'ব বাছো আহিয়ে পোৱা নাই এতিয়াও কিমান দেৰি বা ৰখিব লাগিব বাছ ৰখিবৰ কাৰণে অলপ আগত যাব লাগিব মই এতিয়া ডিমাপুৰ যাব নেকি তো বাছ ডিমাপুৰ নহ'লে কৰিমা ৰখিব লাগিব আৰু অলপ খালিহে দেখোন বাছ 12 seconds later. ফাইনেলি গাড়ী পাই গ'লো এতিয়া গৈ আছোঁ বৰঘাট পানী আছে আমাৰ দিনটো পানীয়ে নাই পানী আছে হাওড়াঘাট ৰাস্তা বনাইছে বহুত জলদি পইচা লাগিব গমে নাপায় হাওড়াঘাট থানাটোৰ চাপে আজি বন দেখি বনে নাই ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰি বাই বাই পৰঠা খাইলোঁ